Maharaj Kukubino leader, a strong leader. Our Maharaja Pradut Bikram Manikko is the most strongest leader in the northeast, even in the country. Awan bagi si sengkang bin tani haite. Ngoroni chairman te chini block district level ni adongro norono jotto na hambaya pari. Angbo kabang kok saglak asonoro tabuk semusuk kesangu gai thangnai 2-3 দিন অনেক কেসান খানাই মন নকবার কিন্তু হিলিক তোলা শিকক চুকিদার আওয়ার অনাথ চৌধুরী রগ নকবার আছে হিলিকিয়া নঙ্গর নকবার বেলাই হিলিক মন নকবার বেলাই কেসাং হয়েছে আন অনেক সময় চিনি অরণি তাংফাং রক সাকা যে উজান ময়দানও ফাইদি স্যার উজান ময়দান ফাই নেই পাই आं उजान मैदान फाइकाइছে অনেক আগে আঙ্গাপুর ক্লাস 11 পড়ু উজান ময়দাননো আসাম রাইফেলস র 5 জন বরেইনো রেপ খায়ুনি যখন কক আসাইকা জুট সরকার নিয়ামালো বরি খরচা জরা চিকন সানো 14 বছরনি পঞ্চতি দেববর্মা নে কাবো মুইদু তংখ বরণ ইন্টারভিউ রক মান হারকা आसाम राइफल्स बाय फाइप्रो हिंदी माननाय साबोतों इंग्लिश माननाय साबोतों कक बरक बाय खनावै इंग्लिश हिंदी बाय आसाम राइफल्स नि ब्रिगेडियर नो बुजंगनान बाय आं रम तुजाखा प्रयत टीएसएफ नि जों सामुं ताङै दंगाफ्रु तेबो दंगो आजरा टीएसएफ नि सेंट्रल लीडर अब फाइका हाइছে आजरा आं उजान मैदान फाइमोन उजान मैदान बाय तिनिनि उजान मैदान किसिसा फेरलाइका किन्तु सांघातिक भावे फेरिया हाइছে जे सरक तिनि नुखा मो सरक तो बेलाई चाया मो गाड़ी दंबो गाड़ी तुनान मतो परिस्थिति करी चिनी साब जोनालनि चेयरमैन तापस देबबर्मा गाड़ी तुई गाड़ी बामबै हरै तावैसा तला गाड़ी तनिसे बरक आनी गाड़ी से काई फेजिबाय मजे परिस्थिति तिनी उजान मैदान निचिनी ताकुकते बुकुक चंगनां सानन मुसु मो परिस्थितिन बागै दायी साबो मो परिस्थितिन बागै दायी सरकार जों जे बरगनो बुट रुओ जनप्रतिनिधि सनामबो आ बरगरक जोंनो फाइ खुस खाइपाय थांनाय 5 बছর और जों मन्त्री बमान खाइছে मन्त्री महोदय 4.5 বছর বিজেপি আইপিএফ তিনি মন্ত্রীঙ্কা মন্ত্রী মহোদয় তিনি তিপ্রামথাও ভাই হাপাই গাইছে কিন্তু এলাকানো নুগে আং বেলাই খা তংথগে এবং খা সাজাক্কা আং একজন ডেপুটি সিএম চিকন একটা সরকারনি আনি চাইতো তিনি নঙ্গর 3 নম্বর मो कम्बल बागमानी मो 3 नम्बर प्रोग्राम तिनी सालन मो चिनी एडिसी हाफांग बाय बागमानी आबो तो तंगुनो मोके एक्स्ट्रा से आइছে যখন আনো সাজাকা উজান ময়দানো বরগ্রক বেলাই কসাং জাগো আরো এক্সট্রা কম্বল নাংনাই আং মো এক্সট্রা কম্বল আনি পক্ষ থেকে আং তুই ফিকাই এবং তে কয়েকটা ওর দুলাই রব বতঙ্গা দুলাই বরনো distribution claide আছে at least 20 জন বরনো দুলাই রিকলাং দিতেন অকরার গরো তং অমব বাড়তি নংনি চিনি সরকার চিকন নংমানো কিন্তু চিন বখা চিকনিয়া বেলাই কত রাই নরনাং সানান মুসুঙ্গ তুই তো বুনানি সরক তো বুনানি আবো নং ইয়াগো সাইত আংয়া অনিমেশ দেববর্মা রুজুই তুনা নাংয়া তিনি नरगानो बुट रखा आं कैसा गाड़ी मानखा आनी बस कांगो लामा हकनान बगी पुलिस बानो रखाइছে अमो साबरिबा अमो नरक उजान मैदाननि बरगरक राजनगर बरगरक कुलाई चाम्पा हावरनि बरगरक बुट रिमा बायसा अमो फाइबाय अमो कुनो आनी आत्मीय स्वजन आनी बुमा बुफा रिरिमाय हाइছে अधिकार नंगनि हाइছে अधिकार न जों जुदि गाहामकै सिवै फाइनाय विधानसभायावबो राजानि
মহারাজনি তিপ্রাম থানো বুট রেখাই অর সরক কাহামুঙি মানো উজান ময়দাননি বরক রংনি আং খুশ খবর না আং যদিও খুয়াইনি বরক কিন্তু অর সামুং নাঙি সাবো ফাইनै বাই जों राजनीति खाई जों सक बाय गायते तुलसी गगो मास्टर खाई तंगनाय केरानी खाई तंग ताम कारणे बो उजान मैदान फाया और बसाबती काइनार फानसे ना आसाक हासक बिसिंगले काइले युदें न बाहने अमो आ जागां थांगा मो जागानो जों गाहाम स्नामनानि खाय नरक बाय जों बाय नेतारक बाय जनगण बाय तामसनो बिलमु कारेज दे कारेज अरनि चेयरमैन बबो आं हायनो जहर कुचुमजाक कुब गाहाम स्मार्ट बय बरक बाय जों बाय मिलिउइ जों सरकारनो अरमा तुबुनाय सरकारनो रुतुक मा फायनाय और खरक बुसुक बरक चाकरी खाय आं संगा फायदे फायदे बो सरकार जानि खरक जानो चाकरी खाबो भारतबर्ष স্বাধীন नंगानि 75 বছর থাকা খরকসা নগো 4 জন 5 জন 3 জন চাকরি খাইনি তো একটা গ্রামও যদি 10 জন বরক সুপুঙ্গি চাকরি খায় খায় বো দুনিয়াও বড় উজান ময়দান বরক টং টং অমনো जों পাল দায়িত্বমান হানাই আং রুজুই তো বুনায়া নরংনি ভোট নরংনি সমর্থন রাজানো নরক হামজাগমানি আবশ্য সরকার ন অরতুই ফাইনাই 35 বছর সিপিএম নো বুট রেখা উজান ময়দানকে গুই ছিলাই সংক্রাউই और সিকরিমা জায়গা और অনেক সিলাই নুখা নরক আগি সরকারনি সিলাইবো নুখা বেসরকারি সিলাইবো নুখা গুইনি জুতা হাও তগই সিলাই তগই হা করম রিমা জাগাওমো কিন্তু जों मा सिजानाय उजान मैदान बरम नरक যদি जों हाय लिडार रं लगिरिखाय नरंनो मकल फियंगना दायित्व चिनि हाय आ दायित्व जेन जों माननानि हाय 35 বছর नर बुट रुबै 35 टा काम खाइलांलि और बरक चाम्पा और थुमतलां नरन बक्तिदा खनारि तुबु नग फियग रहरो खुवाई माथतलां थांगो बक्तिदा खनारि हजागो चानाचुर काइसाबो पेकेट काइसाबो मासाय नर किफिल मा फाय मनो जों मा सिसानाय बुबाग्रा तांगि काप बाय मियाबो काप खाबो तांगि काप दुख नांगो आंसो दुख नांगो नरं जीवन नुगै नरनो जों कम्बल रिमा बाय अमो बाय स्वर्ग रिमान समान जे न अनेक मान थाइतो बसाबुतिनि चाकरी अ हासक और अनेक किछु मानै फलियो कसै काई मानो हान्तक काई मानो मसक ख्लाय मानो और ड्रागन फ्रूट सिंगी मानो और आनारस मानो गोबां मा जे माने राबार काई खानो 7 বছর नासिं मा दंनाय साबो नासिं नाया 7 বছর बहगत दुखै खाइदे नासिं दंनाय बिग्रा तिप्रासारक 7 বছর राबार काई 7 বছর परे बुति फालजां गोनांनाय आं 7 বছর तामसानाय बिनि बागै उजान मैदान हाय बरं बागै जों 3 मास 6 मास फसल खाइगैनो रां माननानि आबखागो जों मातलां एडिसि चिकन सरकार मानो कैमरान बसखां आंसो 50 फैमिली जम्पुई हिल्स जों प्राय खलायगाय जे कैश क्रॉप कैश माने रां क्रॉप माने फसल रां तारातारि माननानि फसल जों खाइरि नायका एंड वेरी सक्सेसफुल 6 मासनो যদি जों और মৎস্য বিলাতি উন্নত মানের মৎস্য বিলাতি চারারি যদি কাইখা হাঙ্কায় 2 কানি মৎস্য বিলাতি খাইকাই মিনিমাম 4 থেকে 5 লাখ টাকা ইনকাম খাইনানি जों एक्सपेरिमेंट खाय सक्सेस नुखाय उजान मैदान बरक रंनो राबार मा काइरिनाय किन्तु पासापासि अमति हाय कैश क्रॉप अमरंग जों मा तुबुसिनाय मनि बागै किन्तु सरकार नांगौ नरक जोंना একটা সরকার কাবকে চিকন সরকার 27000 কোটি টাকা এডিসি রাজ্য সরকারনি বাজেট जों मानो मात्र 619 কোটি টাকা 1000 কোটি পাজে কায়া বুঝছ চিকন তারপরে বলছেন 27000 বাজেট নিয়া বরক একটা কম্বল বাগ ফাইয়া
जों 619 কোটি বাইনো 32,000 কম্বল তাকলাই ত্রিপুরা রাজ্যও जों বাক্কা হয়েছে তেবো নং সানান মুসুঙ্গো অরুণাচল প্রদেশ একটা রাজ্য আবু কোন এডিসিয়া আবু একটা রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ হচ্ছে 21,000 কম্বল তাকলাই বরক বাগু আং যে ফ্যাক্টরি নি পানিপত যে কম্বল নি ফ্যাক্টরি আং বুক খাইগা নাই দে অমন কোয়ালিটি নাই সুমুই নাই দিন অমা একদম ফ্যাক্টরি মেড কম্বল তো বুঝাক ও কম্বল অর্ডার মা জায়গা বরক ছাও অরুণাচল একটা রাজ্য সে মাত্র 21,000 পাইও এডিসি একটা চিকন সরকার 32,000 পাইকে বড় ওয়ান হাজার খাই जों নরনো ছাও আগামী 1 মাস পরে যখন বুথ রুবই টিপ্রামথা সরকার আসুক খায় মদ চিনি কক ফাইনাই বিশ্ব जों 1 লাখ কম্বল বাগনাই হাইছে টিপ্রা সুবনি সরকার নিছে কম্বল অম আনি পকেট নি রাং বাই সিবিদাং হাইকে বাগনাই বাই সরকার মতো রু এক্সট্রা আং পাইকা 100 কিন্তু সরকার 32,000 পাইকা দুলাই আং পাইমানো তাকলাই 100-150টা অর্ডার কিন্তু সরকার তংকাঙ্কে সমস্ত বয়স্ক রমনজং যারা ফাইমা বালকখা থাংনা সাম্পাখা আমতি বড় রমন ভিসিসি মাই আফানো जों দুলাই রক্সিমি রি কুতুম রক সুমরিনান ব্যবস্থা जों খ্লাইমানো বিনি বাগै ও আমচাইনি বরক রক নরক সরকার নতু বুনান বাগै বদল ন সিনি বিজেপি নো সরকার আসুল গাং বুমুং খুইয়া হাইছে মন্ত্রী স্নামে রিখাইছে মন্ত্রী মহোদয় নাং প্রশ্ন খাইও তামো খাইকা তিনি যদি বাছাই থেকে গোপালনগর থেকে চাম্পাহাওয়ার থেকে তুলাশিকক থেকে মহারানীপুর থেকে নমনজয় এই যে লামা আসারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রনি মন্ত্রী মহোদয় সংতাং নাইলিয়া আবু কি जों নগনি মাই ফালদা সড়ক নামনা নাংনাই শুধু একটা অর্ডার না নাংনাইছে जों অর্ডার না সে সুগলিয়া নেতারক ভাইগৈ দফা উন্নতি নাই বিনি বাগै এমন বরক বনক মা সাইনাই যে বরক নং বাগै মখাং গোসों খাই কক সাইমান নাই আং অনেক নেতারনো বক্তৃতারি ধান खोनाव এলাকাও থুই দংমান নাই এমএলএ নাম দে আরে নং এলাকা থুই দংমানানো উজান ময়দানো ফাই চুয়াং ননি দিল্লি থুই দংমান নাই আগরতলা দিল্লি থাङै কক সাवै আদাইখাইবো তুমনা রনা নাংনাই হাইছে হ্যাঁ আবু কক খুব ক্লাইসা হাইছে এমন এমএলএ जों আসারামবাড়ি মাসরাম নাই যে এমএলএ পারামাং তংনাই পারামাং তহ মূর্খং থানায় এমএলএ হাইছে বখুয়াইন কক বো সিগলাক আগরতলান কক বো সিগলাক দিল্লিন কক বো সিগলাক নরক হাই মূর্খং থানায় হাইছে উলখাই আ এমএলএ নো সাদি বুজন থাকে এই মুই কল দি মুই নাইগ্রা দে আর হর নাইগা দি হিনজাং নাই জনতা বাই নেতা একসিন থাঙ্গাকে বা নেতা নাংলিয়া বলে দেশ হইছে বিনি বাগে আমতি কক রং খুঞ্জু তাকান্নে আংলে আং অনিমেষ দেববর্মা নাইও আং আনি স্লাইপানো মহারাজ দি স্লাইপানো তেবো চ্যাম্পিয়ন বরকছে দেশ ফাই নেতাং না নাঙ্গো চিনি নেতা চায়নি বাগै শান্তু বুনার জ্ঞান বাগै পজিশন রুইবো जों পজিশন ন ব্যবহার খাইমিয়ান বাগै তি প্রাসা তিনি আরো কলগিখা গবা উজান ময়দান সে এমএলএ মারু তুগলাই স্নেইবলে হ্যাঁ পারামাং থুলাই তংনাই জাত এমএলএ শ্রামচেনাঙ্গা উজান ময়দান খাইমা চাও তুলাশিকক চাম্পাহাওয়ার বাছাইবাড়ি বেহালারং শ্রামাসলাই উজান ময়দান নি খরচাত লাঙি এমএলএ শ্রামলাইমা চাও হইছে পারামাং থুই তংনাই আবাম তিখাই দেশ উন্নতি আইতে দেশ উন্নতি নাকাই নিজেব মকল পাজাক না নাংনাই বুইনবো মকল পারি নাই আহাই বড় কইছে जों দেশ সঙ্গ খাইনে হইতে গরম গরম কক খি ফাইতি খাই পারাও কক বড় কই সামা বাই সিমিং হইতে দিল্লিও যন্তর মন্তর থাকাইনো সামনি হাওয়া বুসুক দং যতন টেস্ট হইতে আগি টিপ্রাসার নুগিয়া দিল্লি থাঙै সাবো বুসুক কক সাইমান তাবুক ফেসবুক ইউটিউব নি যুগো বো টিপ্রা নেতা দিল্লি থাং বুসুক কক সাকা যতন নুক খাইছে
norok bo nuk khaite sara prithibi nuk khaite bini bagi norok bo neta saina rungsi daite buibai phai 12 jon gunda tei pa kongmabai neta ngi haite 12 jon neta tei pa ko kain gunda ngi haite rang kai te 100 jon ka 12 jon no kafrum bui manai bo tong haite ar neta nije buia neta bus bulai ri haite ha kuno jaga no neta bulai nei ba gunda se chongga ko haite neta ka gunda tei se pa ko nai amti neta bo tong cinema nai ji hindi cinema ro ko haite sutorang amti kok rok bo ta khnabai jidi khnana kuno dorkar bo grai moha chini ha नेता kahamaino desh hasongna nangnai rajano neta kahamnino chung thanglai kable palpal ha tangai tini chung Jishnu Debbarmani uklogo pako ge BJP khaiya karon Jishnu Debbarman slai Bubagra Produt Manikko bo neta kaham Jishnu slai bo kok rak sawo dophan bagi wansugo abon bagi chung Maharaj ni logi thang Maharaj chehra nugi thangyable chung Maharaj Kukubino leader is a strong leader. Our Maharaja Pradut Bikram Manikko is the most strongest leader in the northeast, even in the country. Our Bagis is in Tangubin Tani Haite. Tangi Orokai Salai Geneva, Jeneta, Paramang, Tuitongai, Abonson, Tubnai, ni nortiu call the Kairimano Haite. Bini Bagay. 우산 모이단니 버로랑 사는 무슨고 सरकार जोंनो रुतुगै फाइलिया तिप्रारगनो एमन सरकार जोंमा तुबुनाय सरकार जोंनो रुतुगै मा फाइनाय अरान लगी कयेकजन चिनि वानसा ताखुक रबतो बरबु खानाय तो बरबु दुखों जागो आं बाय देश बेराय बरबु नुगले निनि आगरतलानि बुइनि जीवन बाहाय तेलियामुरा जीवन बाहाय अरब जीवन बाहाय अरो जेसे बिलाट फेरत बरं फान जदि 3 मास संखाय बबो दा बुगियां थानाय अ उजान मैदान है बिनि बागे आनि कयमुं गबगमुं अमो एडिसिओ पुलिस निउगंनाय आ पुलिस निउगं पुरो और जत लिडार सापिर থেকে আরম্ভ খাই অমিত তারপরে চিনি 2 সাবজোনাল চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সংতো দায়িত্বতে ওজান ময়দাননি কয়েকজন পুলিশক কাসানা নাঙা নাইতে অবরং মুসুং সুযোগ মার নাইতে নরংরক কিন্তু অমবক পুলিশ সুমা পাই থাকা আবরু যা ফাই আন সাবাইনাই স্যার आंबो पुलिस खायनो मुजुंगो होन सामा बायग्लागले बुइ सोलाय दंफ्रा आबरु थांने आबरु मार हनाय खुस खबर नाराक देहायते अनेक बरक जों नुगो मास्टारनि चाकरि तांना बगि इंटरव्यू पाइ थांगा ओला फाइ साबायो आंबो मास्टार ना मुसु इंटरव्यू रि खागाय बायगेर नायबा इंटरव्यू मार नाय 10টা इंटरव्यू रिसे एकटा चाकरि टिकियो 20টা इंटरव्यू रिसे कैसा चाकरी टिकियो कैसा इंटरव्यू रिखेन चाकरी माना को गया विभिन्न दप्तर विभिन्न पोस्ट फाइनाय आबरं मोसं मारेनाय है मनानि कक गोबां कक सानानि ताबुकसिनि जरा जतनिनो आसे करे याइते आंबो आगरतला किफिल मा थानाय बुबाग्राबाय मा लायनाय तिनि अरनि इंगियां या 2.5 घन्टाल नांनाय आं सगैनानि दरनो ब गोसांमा जरा आपसे कस्ट रिकुनो लाभ करे जों तिनि ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन बागि फाइगा अमनो कंप्लीट खाइसंगो थांसिनो नरनो बेलाय जतनो बायफ्लाया हामबाया फारै आनि कग आंगरनो मथाक्सिनो तिप्रामो थाइग्लकथुं बुबाग्रा